اللہ دلم پر مردہ آوارہ عصیان یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارہ عصیان یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری من مسکین زناداری جو سوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ تنم فر سود جاں پاراز ہجران یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زجامی حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم زجامی حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ بیرشا یو از مفتی صاحب تاسو خاطر اعظم مفتی آغا محمد صاحب مو سره موجود دی مفتی صاحب د 10 محرم غا یا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په باره کې موږ ډېر پروګرامونه کوو دغه سره د محبت د اظهار دپاره یا دغه د شهادت پاک له سره د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ